जीवनर परिस्थिति सह लड़ाई करी हुए, भाग्य सह नुहे। भाग्य भी बड़ अजब, काहाकू अनेक किछि जिनिस देई थाए तो काहा पाखरे सबु किछि छड़े नहीं थाए। ओम विष्णवे नम। नमस्कार, मु आपण मानकर सही प्रिय जजाति केशरी दास। आजिर राशिफल सहित पंचांग जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानि नबा सोमवार पाई मुख्य उपचार गुड़िक। आपण माने आजिर दिन रे शिव अभिषेक करिवे, जहाँकि शिवलिंग उपरे कंचा क्षीर किंबा आखु रस अर्पण करिबा द्वारा आपणकर आर्थिक असुविधा दूरीभूत होइथाय। आपण आजिर दिन रे जहाँकि बेलपत्र अर्पण करंतु किंबा चंदन सहित ओम लेखि भगवान को 11टी किंबा 21टी बेलपत्र अखंड बेलपत्र अर्पण करंतु, निज इच्छा पूर्ण होइथाय। तत्सहित आजिर दिन रे धला जिनिस गरीब को दान दियंतु, जहाँकि क्षीर, अक्षय चाउल, दही, धला पोशाक, मिठा दान करंतु। एहा द्वारा आपणकर चंद्रदोष शांति होइथाय। तेणु आपण माने निश्चित एही सब उपाय करंतु। तेबे चालंतु जानि नबा आजिर पंचांग। आज 2026 मार्च मास 23 तारिख, उड़िया चैत्र मास 9 दिन, सोमवार, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, जहाँ रात्रि 7:54 पर्यंत रहुछि। तापरे षष्ठी तिथि आरंभ होउछि। आज कृत्तिका नक्षत्र, जहाँ रात्रि 10:05 पर्यंत रहुछि। तापरे रोहिणी नक्षत्र आरंभ होउछि। आज वृष राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती, जहाँ प्राप्त 5:50 रे। सेही बळी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:53 रे। आज जुग्नि रहिछि दक्षिण दिगे रात्रि 7:54 पर जुग्नि पश्चिम दिगरे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि बिछा राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि मिथुन राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर रात्रि 10:05 मध्ये रहिछि एक पाद पुष्कर दोष, फल रहुछि वंश हानि। आज पंचमी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि बेल भोजन सहित निम भोजन निषेध रहिछि। आज शुभ कार्य गुड़िक करिपारिबे अन्नप्रसन्न, क्रिय वाणिज्य, औषधिकरण और सेवन, तत्सहित दान छेदन करिपारिबे। आजिर अशुभ बेला, जहाँ दिवा 7:16 रु दिवा 8:54 मध्ये रहिछि राहु काल सहित काल बेला। सेही बळी दिवा 3:16 रु दिवा 4:49 मध्ये रहिछि 12 बेला। सेही बळी रात्रि 10:05 रु रात्रि 11:39 मध्ये रहिछि काल रात्रि। तेणु काल रात्रि, राहु काल, काल बेला एवं 12 बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला, जहाँ प्राप्त रु दिवा 7:06 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिवा 10:38 रु दिवा 1:01 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिवा 4:50 रु अपराह्न 5:53 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 6:41 रु रात्रि 9:05 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 11:40 रु रात्रि 1:53 मध्ये रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल, जहाँ चंद्र गोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे चालंतु प्रथमे जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकु सावधान सहकारे प्रत्येक कार्य करिबार अछि, कारण आज कौनसी कार्य जहाँकि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियंतु नाही। भाग्य आपणकर निम्नगामी रहुछि। आज आपणकर मानसिक अशांति रही पारे, घर ठारू दूर को जीवा पई पड़ी पारे, कार्य विफलता जुग रहुछि। तेणु यह प्रति सावधान रहिबा सहित निजर ऑफिस जनित कार्य पदमर्यादा हानि जुग रहुछि। तेणु ऑफिस उपरस्थ कर्मचारी कथा अनुसार कार्य करंतु। सहयोगी ठारू भल संपर्क बजाय रखी निजर कार्य हासिल पूर्ण करिबा पई चेष्टा करंतु। तेबे आज जहाँकि मेष राशि व्यक्ति परिवार वर्ग, बंधु वर्ग सहित वैचारिक मतभेद जुग रहुछि। प्रेम क्षेत्र रे आपणकर सुख हानि रहुछि।
ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପାପ କର୍ମ ଆଡକୁ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଆକୃଷ୍ଟ ଖରାପ କାମ ଆଡକୁ ବଢିପାରେ। ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଲିପ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସାବଧାନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ବା ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଂଯମତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନହେଲେ ଆପଣ ମାନ ହାନି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶାରୀରିକ ପୀଡା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି। ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କିଛି ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢିବ। ସ୍ଥିରତା ରହିକି କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମିଛ ଆରୋପ ବା କାହା ସହିତ କୌଣସି ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତତ୍ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ
ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଜି କରିପାରିବେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଚେତନ ସହକାରେ କରିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅବହେଳା ହବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କଳହ ଝଗଡା ଠାରୁ ସଦାବେଳେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିନା କାରଣରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଯଥାରେ ଯାହାକି ଝାମିଲାରେ ପଡିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ସେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ରାଜନୀତି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସହଯୋଗ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହ ସୁଖ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି ବା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତଭେଦ ବା ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ଯୁଗ ବିଶେଷ କରି ନାହିଁ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାବଧାନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ବିଫଳତା ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି ବା ଲସ୍ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବା ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା, ବା କୌଣସି ଦେଖାଇଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ବିଶେଷ କରି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତଭେଦ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଳହ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ନ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଧୀର ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ସହକାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ଥିରତା ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିରତା ଜାହିର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିରତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସାବଧାନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା ନ କରିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ସହକାରେ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ କରିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ବଜାଇ ରହିପାରେ।
आज तुला राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही 5 भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग व्यवहार करंतु ग्रह माने आपण को आज 65% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज भाग्य मध्यम धरणेर रहिछि, तेणु अनावश्यक कार्य ठारू दूरता अवलंबन करंतु, मानसिक स्थिरता बजाय रखंतु, नहले कार्य विफलता अनेक परिमाण रे आपणकर देखा देबो। तेबे आज बिछा राशि व्यक्ति परिवार वर्ग बंधु वर्गों बा प्रेम जगत रे जदि रहिचंती निश्चित यहा प्रति सावधान रुहंतु, कारण आपणकर कलह युक्तितर्क अनेक परिमाण रे जुग रहुची बा वाद विवाद अधिका देखा दे पारे, यहा प्रति सचेतन रुहंतु। तेबे आज जहा कि बिछा राशि व्यक्ति आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर शारीरिक पीड़ा अधिक अनुभव करि पारंती बा पूर्वर जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज अनेक परिमाण रे अस्थिरता देखा दे पारे। तेबे आज बिछा राशि व्यक्ति ऑफिस जनित कार्य रे श्रृंखला सहित कार्य करंतु, कौनसी कार्य जदि दूरयात्रार आवश्यकता रहिछि तेबे आपण टिके सावधान सहकारे निजर कार्य बजाय रखंतु, सेथिरे जदि किछि मात्रा रे आपनकु सफलता मिलि पारे। व्यवसाय रे आशा अनुसार लाभ प्राप्त करिवार जुग रहिछि, उत्तम भोजन प्राप्त करिवा सहित शयन सुख प्राप्त करिवार बिछा राशि व्यक्तिंक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 3, भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे। ग्रह माने आपण को आज जहा कि 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्ति विषय। धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य मध्यम धरणर रहिछि, प्रत्येक कार्य सचेतन सहकारे जदि करिवे सेथिरे निश्चित आनंद अनुभव करिवे, निजर दक्षता बल रे समस्त कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे रहिबो। व्यवसाय क्षेत्र रे आगकू बढ़िबा सहित नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू टिके दूरता अवलंबन करंतु। ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर कार्य दक्षता वृद्धि जुग रहुची, किंतु निश्चित स्थिरता अवलंबन करी कार्य करंतु। तेबे आज धनु राशि व्यक्ति उत्तम वार्तालाप प्रेम जगत रे देखा देबो, तत्सहित परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित उत्तम संपर्क जुग रहुची, तत्सहित शत्रु विजय प्राप्त रहिबे, अर्थात कंपटीशन क्षेत्र रे निश्चित धनु राशि व्यक्ति आपण आगो को बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुची। तत्सहित धनु राशि व्यक्ति आज कौनसी कार्य पई जदि दूरयात्रा करूछंती निश्चित सेथिरे सफलता हेबे, किंतु जमी बाबद रे जदि किछि दूरयात्रा करूछंती तेबे सेहा समस्या आसी पारे बा आपण एहा प्रति सचेतन रुहंतु। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य टिके मानसिक पीड़ा अधिक देखा दे पारे, तेणु एहा प्रति सचेतन रुहंतु। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 1, भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करंतु एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य सावधान सहकारे करिले कौनसी कार्य आपणकर असफलता हेबो नाही बा कौनसी खराब हेबो नाही। तेबे मकर राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य ग्रह मध्यम धरण रहिछि, आज आपण प्रत्येक कार्य सफलता शीर्ष रे पहुंची पारंती। ऑफिस जनित कार्य निजर दक्षता बल रे आगु को बढ़िबा सहित आपण जहा कि शिक्षार्थी विद्यार्थी माने आगो को बढ़िबार सुजोग रहुछि, किंतु केतेकांश रे आपण निम्नगामी होई पारंती बा खराब कार्य आडको आकृष्ट बढ़ी पारे, तेणु यहा प्रति निश्चित जहा कि मकर राशि व्यक्ति सावधान रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्ति परिवार वर्गों सहित बा विशेष करी पुत्र एवं बंधुଙ୍କ द्वारा अनेक लाभ प्राप्त करिवार सुजोग रहुछि बा आपण व्यापार वाणिज्य रे निश्चित लाभ करि पारंती, शत्रु पराजय करि पारंती, अर्थ मान सम्मान आपणकर वृद्धि होई पारे, उच्च पदमर्यादा जुग रहुछि, अल्प आहार करिवार जुग रहुछि, अर्थात आशा अनुसार आज खाद्य ग्रहण न करि पारंती। तेबे आज जहा कि मकर राशि व्यक्ति निजर भाई सहित भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज मकर राशि व्यक्ति जहा कि आपणकर कौनसी कार्य पई दूरयात्रा करूछंती सेथिरे सफलता निश्चित मिलिबार जुग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति आपणकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 7,
भाग्य रंग आपण बैगण रंग व्यवहार करंतु ग्रह माने आपनको आज जहाँकि 55% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ आदु भल दिन होई न पारे। निज लोकଙ୍କ सहित आपणଙ୍କର अनेक मतभेद बा संपर्क कलह झगड़ा होई पारे। तेणु आपण प्रत्येक कार्य करुथिला बेले यहा प्रति सावधान रुहंतु कुंभ राशि व्यक्ति। कुंभ राशि व्यक्ति प्रेम जगत रे जो माने जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप सहित कटु कथा आदु करंतु नाही। जदि आपणଙ୍କର कलह जुक्ति तर्क रहुची आवश्यक स्थले चुप रुहंतु। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज ऑफिस जनित कार्य रे आपणଙ୍କର कार्यभार बढ़ी पारे। शिक्षार्थी विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे अवहेला युक्त सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण दूरता अवलंबन करंतु। तत्सहित व्यापार वाणिज्य रे आपणଙ୍କର भाग्य निम्नगामी रहुची। स्त्री वर्गଙ୍କ सहित आपणଙ୍କର बा स्त्री वर्ग कलह युक्त रहुची, एहा प्रति टिके सावधान रुहंतु। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित आपण कौनसी दूर यात्रा करंतु नाही, जहा आपणक पई भलो हेबो। स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता वृद्धि होई पारे। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 6। भाग्य रंग आपण गाढ़ नील रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपणको आज जहा कि 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिंक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज निश्चित टिके सावधान सहकारे कार्य करंतु, अर्थात निजर व्यापार वाणिज्य टिके सावधान सहकारे करिले कौनसी क्षति बा समस्या आसीबो नाही, किंतु लाभ निश्चित करिवे मीन राशि व्यक्ति। आज मीन राशि व्यक्ति किछि नूतन कार्य हासिल करिबा बा ऑफिस जनित कार्य रे आपण आगो कोढिवार सुजोग रहउची बा उपरस्थ कर्मचारी हिसाब रे कार्य करिले पदमर्यादा सहित आपण प्रशंसार पात्र बनी पारंती। मीन राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य जनित किछि मात्रा रे समस्या उपभोग करि पारंती, या प्रति टिके सचेतन रुहंतु। आज मीन राशि व्यक्ति शत्रु ठारू विजय प्राप्त करिवार क्षमता आपणक पाखरे रहिबो। मन प्रसन्न रहिबो। बंधु वर्गक द्वारा आपणकर अनेक लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण युग रहुची। प्रेम जगत रे आपणकर संपर्क वृद्धि हेबो। तत्सहित मीन राशि व्यक्ति आज जहा कि कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करुथिले निश्चित कार्य सफलता सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य आज उन्नत युग रहुची। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य संख्या रहिछि 4। भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपणको आज जहा कि 85% साथ दउछंती।